Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu. Ani nagaa kooti alhamdulillah. Ashama harka fuunee warreen amantaa biraallee akkam jirtu nagaa keessanii jajjabaattu. Ani nagaa kooti galataa rabbii. Egaa walitti deebinee isiniin jedhaa. Warreen mana kanaaf haayaa taatan share subscribe dabalatee warreen mana baarii taatan like gochuu comment gochuu na jajjabeessaa isiniin jedhaa. Har'a wanna tokko isinii qabadhee dhufee innis immoo maal yoo jettanii miidiyaadhuma kan tiiktokiidhuma kanarra deemaa jira. Waa'ee mucaa Usmaanii fi Rawaan jedhamtu sanaa. Mucaa barata waggaa kanaa maalillee mucaan sun Rawaan kan jedhamtu kunii namni dirhama birii biyya dirhama 50,000 jalaa fuudhee liqeeffatee kahee viidiyoo osoo isiin hin bariin mana shaaworii keessa kaa'ee isiirraa waraabanii gaafa isiin birrii sana gaafattu dirhama 50,000 irraa liqeeffatte sana gaafa isiin gaafattu viidiyoo sanaan asfararraa turanii jechuudha. Mana Habibaatti illee ijoolleen hirdaata godhanii fi buusanii fi birrii isaanillee deebisanii fi turanii jechuudha. Haa ta'u malee kana keessa immoo darbitee mucaa Usmaan jedhamu kanaan wal bartee jechuudha mucaa abbaa manaasii kanaan. Gaafa wal bartuu abbaa manaasii kunis chaalenjii baay'ee keessa nama darbeedha. Dhugaa. Viidiyoo isaa yoo argitanii ta'e geejjiba tokko harka kanarra mumuree ture xaamushiidhaan yoo yaadattu ta'e. Akkasitti hamma immoo mucaa Usmaan jedhamu kanaan illee mucattii wal bartee wal fuudhanii wajjiniin jiraataa turanii. Hamma immoo egaa akkuma isin argitanii tiiktookirratti waan argitan ta'ee naga fattarii jetti yaani na darbateetti isinummoo ulfa da'uudha gaati. Inni baay'ee garaa nama gubataa. Meme viidiyoo isii waan isin dubbattu waan isin jettu viidiyoo isii ilaalee walitti deebinaa kan isaas hin jira wanti inni dubbataaru kan isaas ilaallee kan isiis ilaallee walitti deebinaa isiniin jedhaa. Hamma karaa viidiyoo ይሳደባል እዛችኛዋ ጋር ይሄዳል ያችንም ይሳደባል። መከራው ነው ያወሩትን ነው የሰውን እንትን ያሉትን ነው ታውቂያለሽ። እንግዲህ ግን አሁን እኮ አንቺ ኢነርጂሽን ነው የምትጨርሺው እንዴ? ደግሞ እኔ ማስረዳት አላውቅበትም። ድርቅ ያልኩ ነኝ። በቃ ማለት ከማስረዳት ከማውራት ይልቅ እንባዬ ነው የሚመጣው። አባላኝ ከሰው ጋር እንዴ ሰው ነው እኔ እዚህ ያደረሰኝ ህዝብ ነው እዚህ ያደረሰኝ። እንዴ ነው ከሰው ጋር ተባልቼ የምኖረው? እንዳታለቅሽ ማራላለቅስ ደንድኗል ልቤ የሆነ ድንድን ነው የሆነ አስጠልቶኛል። ሁሉ ነገር አላለቅስም፣ ማልቀስ እንኳን አላለቅስም። ግን ውሃ ጠጪ አንቺም ቆይ ማለት እንትን ልበልና yoon isii kana fakkaata akkuma argitan kana wallahi baay'ee waan nama gaddisiisudha. Baay'ee garaan nama gubataa. Bakka seera yaannee haala gaarii keessa hin jirtu, haala bareedaa keessa hin jirtu. Rabbiin abbaa manaa dhudduu. Rabbiin jireenya keessan keessatti abbaa manaa dhudduu, abbaa manaa xuxu rabbii jireenya keessan keessan galchee dhugaa rabbii. Wallahi siqaayin dubartii biyya lafaa kana irraa maali beektu karaa abbaa manaatiin. Karaa abbaa manaatiin siqaayin dubartii karaa abbaa jaarsa isiitiin. Jaarsi isii hin dhuga hin xuuxa akka fedhe taataanan jechuudha. Baay'ee rakkisaa dhugaa rabbii. Kana fakkaata memee inni immoo waan inni jedhu viidiyoo isaa ilaallee walitti deebinaa isiniin jedhaa.
karaa viidiyoo isa Usmaan abbaa manaa isii jechuudha. ማርያምን በይ በኔ ላይ ቪዲዮ እንትና አወጡ ወረቀት አወጡ ማርያምን በይ እስኪ ማርያምን ኡስማን ቆይ አንቺ ሙስሊም ክርስቲያን ቆይ እኔ አንድ ወላሂ ቢላይ ተላይ ነው የምልህ ለአንቺ እምነትሽ ምንድን ነው? ቆይ መጀመሪያ አሁን የምን አውቄ እዚሁ ነው ያለሁት እኔ ቴንክ ዩ ጋይስ ፎር ሰፖርት ያጨሰሰው ያስወጣኛል እናታችሁ ሂዱበት ቆይ ያረሰው እምነት የለውም እሺ ቆይ ማን ነገረሽ ሄልቢ እቺን ብቻ ነው አሁን ልጁ እኮ አንተ ስትወጣ እባክሽን ሰው እንዳያገኝ አለበለዚያ ያለበትን ቦታ ተቆሞ ያስይዙታል ወረቀት ወጥቶበታል ከሙስተሽፋ አለኝ ምን እኔ ወንጀል መገፍተሯና ጥቃት እንደደረሰባት ከሙስተሽፋ ወረቀት ወሰደች ወላሂ በይ እስኪ የእውነት እነሱ ወሰዱ አስወጡ እስኪ ማርያምን በይ እናት ማርያምን በይ እስኪ ወያር በስንቴ ማርያም ቅዱስ ገብርኤልን እኔን ያ ለዛ ነው እኮ እኔ ካንተ ጋር ቁጭ አልኩት ሰው መጥቶ እንዳያገኝ ብዬ ነው እኔ ረዋን ገፍትራት እኔ ረዋን ገፍትራት እንደ ተገፈተረች በሰው እንትኗ እንደተነካ ወረቀት ወጣባት አወጡብህ ሳሚዳን ምን ይሰራል አለ አሁን ስማ ሄለን አሁን ሳሚዳንን ቶ አንተ አሁን ይቅርታ መጠየቅ እኔ ገፍትራት ወላሂ በይ እስኪ ወላሂ እንደዛ አለ መጥቶ ልጁ ከቤትሽ እንዳይወጣ አለኝ አለበለዚያ ያገኙታል ማዘዣ ወጣበት ተብለሃል እናቱ በዳ እናቱ ትሙት ወንድ የሆነ እናቱ ትሙት አድራሽ ይናገራሉ እናቱ በዳ ይሻርም ቃል ወላሂ ቆይ ስሜት አትሆን ቆይ ኡስማን ሄለን እኔ ነግርሻለሁ ከተወሰኑ ውጭ ሰዎች 5 ሰው ናቸው 6 ሰው እኔ ዲፖርት ከደረረው አንቺ ታወሪዋለሽ ሄለን አንቺ እኔ አንበሳ ሰጥሻለሁ እናቴ ትሙት እያልኩሽ ነው ሄለን ያ ለምን አንበሳው መስጠው ቆይ አረጋጊ ሄለን ምከሪ ይሄ ልጅ በእናትህ ስማ ማንንም እንትን አይልህም አንተ ተረጋጋ አዳምጠኝ አሁን ይቅርታ መጠየቅም ካለብህ አምጣ ይሄ ቆይ አያጅቦ ኤርትራዊ ምናምን ነው እስኪ አምጣ ይሄ ጥሩ ሁኔታ ላይ የነበረ ልጅ ነው እናቴን ተው በእናታችሁ አንዳንዶቻችሁ ጌታን በጣም ይሄ ማን ይባላል ይሄ እንትን ሀይሌ ምናምን እስኪ አንዴ ጽድቅ ነገር ስሪ እባክሽ ኢንሳይደሮች ነው እንትን አድርጉ ጋይስ ያ የእውነት ወረቀት ወጥቶባል ይኸው እየጻፉልኝ ነው እኔ እኮ እንጂ ቁጭ ያልኩት ከቤት ወጥተህ ሌላ ቦታ እንዳይዙ ነው እኮ በስመ አብ በበታወቱ 44 ታወት ሀረር እንኳን 44 ታወት በይ እስኪ ወሲጋራውን እንዳታሰጥ ሶስተኛ ሬስቶራንት እንዳይበታትል በስመ አብ በወልድ መንፈስ እስኪ በይ እስኪ በቃ በስመ አብ በወልድ መንፈስ ቅዱስ የእውነት ወጥቶባል ወረቀት ምን አረጋጊ ገፍተሪያት እኔ ያ ወረቀት ከሙስታሽፋ ወጡ አወጡ መገፍተሯን የሚያሳይ እስኪ ማርያምን በይ በእናትሽ እንደልብ ነው ማርያምን በይ እስኪ ማርያምን እኔ እንደዛ አሉ እነሱ እኔ እንደዛ አሉ ለዛ ነው እኮ ቁጭ ያለው እዚህ መተው እንዳይዙ ብዬ ነው እኮ ቢያንስ በስካር ካደረገው እንዴ ነው በስካር የምትነጋገሩት እነ የውን እኔ ሰላማዊ ሰው ነበር እኔ ለረዋን ገፍተሪያት እዚሁ ቁጭ ብለን ይውጣለትና ከዛ በኋላ ታወራላችሁ እሺ ያ ችግር የለም እንደዛ አሉ እኮ ወረቀት ወጣብህ ቆይ ይሄ ሁላ ነገር ያደረገው ማን ነው አንተ ይሄ ሁላ ነገር ያደረገው ማን ነው ረዋን ሆስፒታል ከዛ የወሰዷት ሰዎች መገፍተሯን የሚያሳይ ወረቀት ከሙስተሽፋ ወሰዱ የወሰዷት ሰዎች እና ሀቢባ እና ታሜ ለመሲ ነገር ያስፈጸመው ማን ነው ሁሉ ነገር ያስፈጸመው ማን ነው ይሄ ብቻ ማለት ነው ለመሲ ራሷ ራዋ ፈርማ ማለት ነው እና kana fakkaatan isin jedha viidiyoon isaa akkatti nama arrabsu እናንተ አራምኒ ሳማኒ
arraba kan itti namarraa sargitanii wallahi baay'ee nama dabbara. Garuu rabbiin inni bultii horatee jira isa siicha horatu immoo garuu rabbiin dhiira akkanaa isinirraa qabu wallahi. Tokkoffaa dhiira dhudhu dhiira xuuxxu rabbiin jireenya keessan galche. Maaliif jireenya keessan keessatti dhiirri tokko hin xuuxxi hin dhuddi taanaan jireenya keessan kalaas badeera waan akka faayidaa ittiin qabu. Wallahi isinillee haara galfiin qabdanu jireenya keessan illee barakaan qabu keessan nagaan qabu. Garuu rabbiin waan akkanarraa nu haa eegu nurraa illee haa eegu. Kanuma fakkaata viidiyoon keenya guyyaa har'aa isinin jedha family like share subscribe gochuun dagatinaa na jajjabeessa. Please everyone support me. Thank you so much for waiting. Bye.